kaliwa. Ano ba yan? Left. Sa English. Tagalog. Left. Kaliwa. Sa kaliwa. Si Momad. Jay Dawa. At sa kanan naman. Never mind. Bunny. Hindi ko alam ang pinito nyo. Ha? Inunimutan ko na. Kauti. Payat. Featuring Bruce Lee. No pots. But nobody. Okay. Ang referee. Okay. Okay. I-explain mo man. I-explain mo na walang below the belt. Okay. Wala. Lapit kayo. Wala pa. Hindi pa ready. 25. Walang below sa belt ha. Walang below sa belt. Wala man belt. Belly. Kasi belly. At saka ito. No rules. Anong pinanabit na daw no rules? Already fight. Wait lang. Doon po kayo. Doon based off doon. No? Ready? Ready? Go home. Boy! Umuwi ka na. Doon based off guys. Oh! Kago. Sakit. Sa mukha lang, wala sa katawan. Wala na mukha sa katawan mo. May sipa yun. Baliktad mo. Kasi pa, tapos ko din ako yung pala. Shield. Mag-belt ka din pag may magating ng time. Ring! Okay. Round girl. Round one. Okay. Round 2 na tayo. Two ba? Sorry. Fight! Ring! Late. Ala ka sugaw mo pa. Ulang may sa tuka. Gaya-gaya lang mo yan. Ako nga yung exito. Yung parang vaccine na lang natin. Makiliti kasi dito mo. Malamot kayo mga dito ko. Qualified!
Wrestling, wrestling. Wrestling, wrestling. Ayun, time. Ay, no, sira yan. Ting. Wala pa. Ting! Ting! Hindi ah. Tama na siya na. Tingnan. Kaya na-post na, tama na. Ang round 3 lang ah. Decisions making. Oo. Ting. Ting, ting. Okay. The winner. Ako, side by side. The winner is... The winner is me.